Okay. Na pa sa riverside po natin, nature's made tinapa. Ayan guys, ito na po yung ating tinapa guys. Yan. After 1 hour po guys, yan na po ang ating tinapa guys. Yan, yellow na po siya guys. Yan. Okay guys, ito po yung isa. Mamaya buksan po natin mamaya. Let's go. Ayan, ito po yung isa guys. Grabe talaga. After ayan, 1 oras na po siya guys, no? Ayan na po yung tinapa po natin guys. For the nature's tinapa made po guys. Yan, sa tabi po ng ating river guys. Yan.